Asker yere dur! Neredesin köpek? Aydın Allah! Aydın Allah! Sustur şunu! हमने अभी अभी एक बहुत ही अहम मुआहिदा किया है। जानता हूं मेरा भाई दुंदार हानवी बाजार का सौदा करने आया है यहां, लेकिन काई से ये बाजार लेने के बाद किसी को बाजार से फायदा हासिल नहीं होगा अमीर सादत। इसी वजह से इस मुआहिदे की मेरी नजर में जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुल साहब? दुंदार साहब काई कबीले की मोहर लगा चुके हैं मुआहिदे पर, वो भी गवाहान की मौजूदगी में। सरदार बहादुर कीमत भी अदा कर चुके हैं इसकी। जब तक काई की मोहर के साथ ये मुआहिदा मेरे पास मौजूद है, आपके अल्फाज की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं अर्तुल साहब। अर्तुल, ये आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्तुल, इतनी भी क्या जल्दी है बहादुर साहब? लगता तो ऐसा है कि
आप अपने बेटे को लेकर मेरी लाश के टुकड़े करने की ख्वाहिश के साथ यहां आए थे। बहादुर साहब, अपनी तलवार न्याम में रहने दीजिए। इस सरजमीन का सरदार आला मैं। हानली बाजार सिर्फ मेरी मिल्कियत है, नहीं बेचना मुझे। या तुम्हारे खून से अपनी तलवार रंग दूंगा मैं, या फिर इताअत करो मेरी। चावदार कबीले का सरदार बहादुर किसी की इताअत नहीं करता। अर्तुरुल साहब, फिर तो मेरी न मानने वाले तुम्हारे भतीजे ओराल के साथ तुम्हारी जगह बनती है बहादुर साहब। मुआहिदा फाड़ने की इजाजत। Tuğtekin de hiç fena değilmiş Tanrı. Nice cenkte diz çöktürdük biz bu Türklere. Türkler yeryüzünün en iyi cenk erleridir. Lakin çobansız sürü ne hale gelirse lidersiz Türkler de o hale gelirler. Eğer inandıkları bir lider bulurlarsa savaş meydanında aslan kesilirler. Ertuğrul'u engellemezsek bu sürüyü ayağa kaldıracak. Ne diye saldırmayız o vakit? Eğer iyi bir avcı olmak istiyorsan Tangut, yemi büyütmelisin. Kayı ve Dodurgalılara öyle bir yem atacağım ki hepsi kılıç kullanmadan tarumar olacaklar. Aç gözlerini. Etrafına bir bak.
İstersem seni öldürürdüm. Söyle Alplerine pusatlarını bıraksınlar. Alper! Gidiyoruz. Yoksa kardeş kanı dökülecektir. Nelere sahip olabilirsiniz? Ural Bey, Şu ihtiyarı. koş. Eğer okuldan kaçabilirsen azat olursun. Koş! Koş! Ana koş dedi yeni sahibin o! Koş! Çöz diğerini. Ne yaptığını sanırsın sen? Bu kadar fazla. Koş dedim sana! Yapma. Yapma abi. Koş! Koş dedi koş! Abi yapma. Koş hadi! Çekil önümden aslan. Çekil! Babamın otağını da. Şimdi intikam vaktidir. Ertuğrul da, Aliyar da belalarını bulacaklar. Yiğit, Alpleri olacaksınız. Neredesin? Neredesin babası? Hızır gibi yetişir evladım. Alimallah. Gayrı çaresiz kaldık.
Yazıklar olsun sana. Belanı bulacaksın Orhan. Bu ettiklerin yanına kâr kalmayacak. Ben Çavdarların beyi. Sen de şeref ne gezer Ural. Bekle belanı bulacaksın. Yalvarırım yapma. Bırak onları. Allahu Ekber! Ölür! Babası! Geldiler ana! Askeri. Bana Ural Bey diyeceksin. Bu böyle biline. Sen benim gözümde bir hiçsin Ural. Bu obanın beyi benim. Adalete, törenize teslim olun. Alpler! Hepsini öldürün! Bırak hatununu. Erkek gibi dövüş. Geri durasın. Yoksa hatununu gebertirim. ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। हजूरे हक से पाकिस्तान